नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग ये सकाळ 5:30 तो मुझे गाधे सारे एक्चुअली ये आमर एम ओडिशा तो रोनु कोलकाता जेहेतु रोचु तो ये आमर ओडिया माने आम सोसाइटी रे बहुत ओडिया लोक अच्छा तो से गोटे ग्रुप कर तो समस्ते भाविले कि सावित्री वर्षटा मिसिकी सब करवा बोली तो ओडिया नना जन को डकई सी टाइम दीचंती तो मॉर्निंग 8टा तो से 8टा पूर्व तो सब रेडी है समस्त को सेठी जीवार अच्छे से 5:30 उठी पूरा गाधे पाधे सारी तो ये ठाकुर पूजा कर रिच भी किसी बनवार अच्छी तो सब सारिकी गला बेलू मे भी टाइम हो बोली तो मुझे जल्दी आज उठीगली तो उठिकी मु फर्स्ट गाधे पड़ी गाधे कौन कौन कली से आपण मान सहित सेयार कर पूजा पाई देखो मु रेडी कर देठी सावित्री सेटा तो आइदर 5टा ना 7टा फल दबार अच्छी तो मुझे नड़िया कदली आपेल आंब 4टा आ तालटा फ्रिज रे रखी काढ़ी बाकी ये गुआ आटा झुणाटा आटा दीप बही धूप फूल ये जाइए आने या छड़ा आउ कोपटे जाए मुझे जानी बट मो शाशुघर पटे मुग भी दिखती पूजापी तो मुझे मुग बतुरे मुगटा सीझ माने टिके फुली गले गला बेलू को लेकिन जी ये आसिले बनवाई यहाँ पूजापी बतुरे ये साबु बतुरे तेबे टिके टिके घर काम अच्छी घर काम सारदेवी घर काम सार सारापर ठाकुर पूजा करी ठाकुर पूजा कर सारापर मुझे बाहर ठाकुर पूजा हो गला वेलकम बैक टू माय चैनल तो मुझे सावित्री जावाई 8:30 गलानी तो मुझे रेडी जाइए मोर लुकटा तो पूरा एमती पूरा रेडी हो गली कि देखा जाऊँ ब्लॉग रे चलतु मंदिर देखा एबे आम आसी पहुँची गलु मंदिर रे कौन दीप तुम से तुम लुगा तले मुझे बाहर कली मारी बोली मो पु झिकिला जे मैं लगे देलानी मो बाध्य कली ओडिया बुझी अरे वाह बढ़िया नाटे भाई अतुल धनधान्य मोक्ष ऐश्वर्य दुर्वर्ग आयुध बाजिक मानसीय गणेशादि देवता भई पूजा पूर्वक परिवार सहित आय ओं सावित्री देव पूजा आदि कर संकल्प करिसे अश्विनी संकल्प करन शिविर हम भी लेने वाले ने ब्लॉक 8 में ज्येष्ठ मास कृष्णा पक्ष अमावस्या में की करो हां रेंट में 8 वाले ले रहे मतलब दे दिए बुकिंग अमाउंट हां ये 8 वाला मतलब लीनो भाभी वाला हां हां नहीं टंकरी वाला ओम मायम सुभाय भवन्तु ओम सर्वमंगल मंगलम हाँ हाँ पीछे का साइड वाला मतलब चिल्ड्रन पार्क का पीछे ABCD अच्छा 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 वो 10 वाला तमर भी 10 हाँ आम ये रेंट एबे तो सेटल हबार अच्छे से नहीं जाऊँ ओम गणानांका गणपति नमामि ओम प्रियानां वजेन्द्रपतनं लंबोदरं सुंदरं पश्चिमनर्मदा गंध लुब्धमुद्भुज्यालो गंधस्थलं दंतागाद टेनोज आज पक्की गोटे ब्लॉग रे भाबुची ऑल सावित्रीज माने गोटे बोल केडा पदा
ସିଧା ପିଲା golfer shot repeat. तू कौन ची तीनटा 21 ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିକି ପୁଅକୁ ଗାଧେଇଲି ପୁଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୁଆଇଲି ସେ ଶୋଇଲା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପଲଉ ବନେଇଦେଲି ଇଏ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏବେ କିଚେନକୁ ଆସିଲି ତ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆସିକି ପୂଜା ସାରିକି ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଶାଗ ବି ଭିଜେଇକି ରଖିଛି ତ ପିଇନି ପିଇବି ଆଉ ଗାଧେଇକି ମୁଗକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଧୋଇକି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପାଣି ସହିତ ମୁଗକୁ ଏବେ ବସେଇଦେବି ମାନେ ବସିବ ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଚିନି ପକେଇବି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇବି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ମୁଗଟା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ମୁଗଟା ତ ବନଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗଟା ଟିକେ ଯେମିତି ଫୁଟି ଆସିଲା ମୁଁ ତାର କଭରଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତ ଜଲ୍ଦି ମୁଗଟା ସିଝିଯିବ ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଧ ଭାବୁଛି ମାନେ ଏମିତି ହାଫ୍ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବି ସେ ଟିକେ ସିଝି ଫୁଟିଯାଉ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବାକି ତାକୁ କରିବି ଆଉ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ବି କୋରିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଶାଗୁ ଦହିର ପଣାଟା କରି ସେଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପିଇବି ଏବେ ତ ମାନେ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଭୋକଟା ସେତେ ଅଧିକ ଲାଗିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି ଯାହା କଲେ ସେ ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ଲେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଖାଇବି ତ ଚା ପିଇ ସେ ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପିଇବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବିନା ଭୋକରେ ରହିହେଉଛି ରହିଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ପୁରା ମରିଗଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲି ଆଉ ଚିନି ପକେଇଲି ତ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ପୋକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖିଦେଉଛି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଚିନି ପକେଇଦେଲେ ଏବେ ପାଣିଟା ପୁରା ମାରିଯିବ ପାଣିଟା ପୁରା ମରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଗଟା ଅଲରେଡ଼ି ସିଝିଗଲାଣି ତ 80-90% ସିଝି ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଚିନି ପକେଇଦେଲି ତ ଲୁଣ ତ ଆଜି ଖାଆନ୍ତିନି ଲୁଣ ତ ପଡ଼ିବନି ବେକେଟା ହେଇ ପାଣିଟା ମରିଗଲେ ପୁରା ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ରହିଲେ ଏତେ ମୁଗର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିବନି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଇଲାଇଚି ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ସିଝିଗଲା ପାଣି ବି ମରିଗଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୁଗ ସିଝା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ